فلم کے آغاز میں ہمیں دو بچے دکھائے گئے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ انسان ان بچوں کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتا ہے، جس کے بعد اس کی زندگی میں مزید مشکلات آتی ہیں۔ اس کی زندگی چل رہی تھی لیکن اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ آدمی اس سے ہر قسم کا کام کرواتا تھا۔ ان دونوں بچوں کی زندگی مشکل تھی لیکن دونوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا اور ان کے خواب اور خیالات سب ایک جیسے تھے۔ اور جب وہ بڑا ہوا تو وہ ایک اچھا کمانڈر بننا چاہتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی لکڑی سے لڑنے کی مشق شروع کر دی اور وہ کئی سالوں سے ایک ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے۔ انہوں نے لڑائی کی مشق کی تاکہ وہ اچھے سپاہی بن سکے اور انہوں نے اپنی لکڑی کی تلواریں بھی خوب استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ایک دن جب وہ ٹریننگ کر رہے تھے تو ایک جنرل وہاں آیا جو ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھے اور پھر یہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جس نے انہیں خریدا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ریاست کو پورے ملک سے اچھے سپاہیوں کی تلاش ہے اور میں ان دو لڑکوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہوں جنہیں میں نے ابھی اپنے ساتھ لڑتے دیکھا ہے، تاکہ وہ ان کے ساتھ جا کر اچھی تربیت لے سکے ہمارے اچھے اور بہترین سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے۔ لیکن یہ صرف ایک شخص کے لیے تھا جس کا نام یہاں آیا۔ وہ بہت خوش ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی لڑائی کی مہارت دکھانے کا موقع ہے، تم جاؤ، میں ان سے بہت خوش ہوں۔ چلو ہم میں سے ایک مکمل ہونے والا ہے۔ پھر اس رات وہ آخری بار لڑتے ہیں کیونکہ وہ آج صبح جدا ہونے والے تھے۔ لی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں تربیت کروں گا اور میں ایک اچھا لڑاکا بن کر اب تک پہنچنے کی کوشش کروں گا جس سے میرا خواب بھی پورا ہوگا۔ لی اپنے دوست کے جانے کے بعد سخت محنت کرتا ہے۔ اب وہ پہاڑوں اور ٹرینوں میں جاتا ہے اور دھیرے دھیرے لڑائی میں اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی لکڑی کی تلوار سے ایک پتھر کو بھی توڑ سکتا تھا۔ ایک دن جب لی اپنی جھونپڑی میں آرام کر رہا تھا، پھر اس کا دوست اس کے پاس آتا ہے جن کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مرنے ہی والا تھا۔ اس کا دوست بتاتا ہے کہ راجا کے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی اور جب بادشاہ کے بھائی بادشاہ کو مارنے آئے، پھر انہوں نے یہ سوچ کر مجھ پر حملہ کیا کہ میں وہاں کا بادشاہ ہوں۔ جیسے ہی وہ مرتا ہے، لی کا دوست اسے ایک نقشہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نقشے کی مدد سے آپ گاؤں جائیں گے جہاں آپ کو فوج ملے گی جو آپ کو فائٹر بننے کی تربیت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دوست مر جاتا ہے۔ لی اپنے دوست کی بات سنتے ہی گاؤں کی طرف بھاگنے لگتا ہے جہاں راستے میں کچھ ڈاکو اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ لی کی سالوں کی تربیت وہاں کام آتی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ وہاں سب کو مار ڈالتا ہے اور اپنا سفر دوبارہ شروع کرتا ہے اور آخر کار گاؤں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے دوست نے پتہ بتایا، جہاں اسے ایک جھونپڑی ملتی ہے جہاں وہ بادشاہ کو دیکھتا ہے جو بالکل لی کے دوست جیسا تھا۔ وہ راجا کو دیکھ کر چونک گیا۔ اب یہاں بادشاہ اسے کہتا ہے، آپ کے دوست کو میرے جنرل نے خریدا تھا کیونکہ کنگ اور اس کا دوست بالکل ایک جیسے نظر آتے تھے اور میرا کمانڈر ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا جو میرے خلاف مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اسی لیے میرے جنرل نے آپ کے دوست کو خریدا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ دوسری طرف وہی لوگ بادشاہ کے بھائی کی مدد سے وہ لی کے دوست کی تلاش میں اس شخص کے پاس پہنچے جس نے بچپن میں لی اور اس کے دوست کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انہوں نے کس کو قتل کیا ہے۔ وہ بادشاہ نہیں تھا بلکہ اس کا ہم شکل تھا۔ دوسری جانب لی کو اس بات پر غصہ آ گیا۔ اس بادشاہ نے خود کو بچانے کے لیے اپنے دوست کی قربانی دی۔ پھر ان کی گفتگو کے دوران وہ مارا جاتا ہے جس نے لی کے دوست کو بادشاہ سمجھ کر قتل کیا اور راجا کو دوبارہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ قاتل لی کو اکسا رہا تھا کہ تمہارا دوست اس بادشاہ کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مارت دو اسے، بادشاہ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن لی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور قاتل پر حملہ کرتا ہے کیونکہ اسے یقین تھا کیا اس قاتل نے اپنے دوست کو قتل کیا تھا۔ لی اور قاتل بہت لڑتے ہیں اور کافی لڑائی کے بعد آخر میں لی قاتل کو مار ڈالتا ہے۔ پھر بادشاہ کے پاس جاتا ہے لیکن لی اب بھی اس پر ناراض تھا کہ اس نے سوچا اس کے دوست کی اصل وجہ بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی وجہ سے اس کا دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔
लेकिन बादशाह उसे अपना दोस्त कहता है, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो पूरी रियासत के लिए थी। बादशाह कहता है कि मेरा जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि मैं अपनी बादशाहत चाहता था। मेरी बादशाही की ताकत मेरे साथ रहू। मेरे भाई के करीब मत जाना, जो बहुत बुरा और जालिम इंसान है, और अगर हुआ होता फिर पूरी सल्तनत तबाह हो जाती। किंग ली से कहता है, क्या आप मुझे अच्छी फौज बनाने में मदद करेंगे, ताकि मैं अपने भाई को मार सकूं और अपने दोस्त की मौत का बदला ले। दूसरी तरफ हमें बादशाह का भाई दिखाया गया है, जो बहुत गुस्से में था और उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। वो अपने लोगों को हुक्म देता है अपने भाई को कत्ल करना और फौज भेजना। जब बादशाह ली के साथ जंगल में था, तभी एक आदमी ने इस पर जहरीली सुई से हमला किया, लेकिन ली भी आदमी पर हमला करता है। वो उसे बहुत मारता है और इस आदमी को मार डालता है, और उसे मारने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। ली बेहोश था, क्योंकि उसे भी जहरीली सुई लग गई थी, लेकिन ये इसकी खुशकिस्मती थी। राजा ने इसे बचा लिया और सेहतयाब होने तक उसकी देखभाल करता है। एक दिन बहुत से लश्कर इसके पास आए, जो दोनों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक जर्नल का सिपाही था, जिसने ली के दोस्त को खरीदा। वो बादशाह का खास आदमी था, और वो अब भी अपनी वफादारी की कसम खाता है। इसने बादशाह को धोखा नहीं दिया, और फिर बादशाह से वादा करता है कि वो उसे अपना शाही तख्त हासिल करने में मदद करेगा। उसका कीमती पत्थर वो उसे वापस आने में मदद करेगा। दूसरी तरफ बादशाह का भाई, जो अभी तक बादशाह को मारने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी फौज के सामने ऐलान करता है कि अब वो पूरी ममलुकत का बादशाह है, इसलिए वो बादशाह को भी कत्ल करना चाहता था। दूसरी तरफ बादशाह बहुत उदास था, क्योंकि इसकी फौज उसके भाई की फौज से बहुत कम थी। ऐसे में वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब बादशाह के सिपा सालार ने इसे पहाड़ी जात के बारे में बताया, एक जिसकी बहुत सी फौजें हैं। वो कहते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। बादशाह भी कमांडर की बात से मुत्तफिक है और इत्तेफाक करते हैं। ये सब एक खतरनाक रास्ते से पहाड़ी कबीले तक पहुंचते हैं, जहां उनकी तवक्को के मुताबिक इस्तकबाल नहीं किया जाता। पहाड़ी कबीले की फौज इन्हें पकड़ लेती है और उन्हें अपने लीडर के पास ले जाता है। जब बादशाह अपने सरदार के पास जाता है, फिर वो उसे सब कुछ बताता है, कैसे इसके भाई ने उसे मारने की कोशिश की और रियासत को भी धोखा देना चाहता था, लेकिन सरदार ने बादशाह की मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि माजी में बादशाह की फौज ने पहाड़ी जात के साथ बड़ा जुल्म किया था। लेकिन यहां का बादशाह अपने पिछले गुनाहों की मुआफी मांगता है। ये सब देखकर लीडर मदद करने पर राजी हो जाता है। जब वो अपना मास्क उतारता है, फिर हम देखते हैं ये लीडर एक लड़की थी, और वो बादशाह से वादा करती है कि वो उनकी मदद करेगी। जिसके बाद वो मंसूबाबंदी करते हैं कि ली को बादशाह बनाकर भेजा जाएगा, और बादशाह खुद मास्क पहना और माउंटेन ट्राइब की फौज में शामिल हो गया। फिर जब बादशाह के भाई के महल में पहुंचे, पहाड़ी कबीले का सरदार अपने कमांडर से कहता है कि वो और उसकी फौज अपनी शाही फौज में शामिल होना चाहते हैं, जो बादशाह के भाई की फौज थी। बादशाह के भाई का कमांडर बहुत खुश था, और फिर वो सबको अपनी बादशाही में आने देता है, जिसकी वजह से हर कोई बादशाह के भाई के महल में आता है। जिसके बाद वो वहां फौज पर अचानक हमला कर देता है। वहां बादशाह, ली और कमांडर को खुफिया तौर पर जाने को कहा जाता है, और खुद शाही फौज पर हमला करता है। यह है बादशाह के भाई की फौज और पहाड़ी कबीले की फौज। बड़ी लड़ाई है। पहाड़ी कबीले की फौज बहुत बड़ी थी और लड़ाई में भी खूब। इसकी वजह से बादशाह वहां बहुत से फौजियों को मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जब ली गार से गुजर रहा था, इसलिए रास्ते में इसका सामना एक बहुत बड़े इफरीत से होता है, लेकिन ली ने इफरीत को अपनी तलवार से मार डाला, और फिर वो अपने सिपाहियों के साथ महल में दाखिल होता है, जहां बादशाह का भाई अपने तख्त पर आराम से बैठा था। फिर इसने अपने साथी को यहां बुलाया, जो बहुत मजबूत था, और ली को इससे लड़ने को कहता है।
लेकिन ली भी बगैर किसी खौफ के उनकी बात मान लेता है। दोनों के दरमियान तलवार की लड़ाई बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों लड़ने के माहिर थे। वो बार बार एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, क्योंकि दोनों में लड़ने की ताकत यकसां थी। और आखिर में ली ने बादशाह के भाई के साथी को कत्ल कर दिया। बादशाह का भाई जो अपने साथी को मरते देखता है, जो बहुत बहादुर था, इसके मरने के बाद वो भी डर गया था। वो महल से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रोत गोतर की फौज ने इसे दरवाजे पर घेर लिया। अब बादशाह को अपने भाई को शिकस्त देने में देर नहीं लगती। पहले हमले में बादशाह ने अपने भाई को शिकस्त दी। फिर जनरल वहां आता है, जो अपनी पड़ोसी रियासत का ताकतवर कमांडर था। वो आकर राजा से पूछता है, इस जंग की वजह क्या थी? बादशाह कहता है कि वो अपने भाई से अपना तख्त वापस लेना चाहता था, ताकि वो इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। बादशाह ने जनरल से जापान की तमाम सल्तनतों को जमा करने को कहा, ताकि सबको इंसाफ मिल सके। ये बातें सुनकर सिपा सालार बादशाह की हिमायत पर राजी हो गया। वहां हर कोई फौज को मारने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाता है। पहाड़ी कबीले की फौज भी बादशाह की हिमायत के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। फिल्म के आखिर में पहाड़ी कबीले का लीडर ली को अपनी तलवार देता है। बहादुरी और तलवार के साथ ली ने जनरल बनने के लिए अपने सफर का आगाज किया। वो इसके बहुत करीब था, और उसके साथ ही फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।